La ilaha illallah Rasulullah. Atura karon ito magkalawa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Alhamdulillah, adun mapuno kita adun imam sa mga hudud, mga punishment kami Islam. Yang hudud sa kami Islam na do ka klase. Hudud ay batangan sin Allah sa punishment. Mismo Allah yang yagabutang. Minang jina, panakaw, mismo Allah yang yagabutang. Ika number 2 hudud imam, ta'zir. Yang meaning sin ta'zir, iatag sin Allah yang kadakwanan, kadaignan, katagbibinan sa leader. Yan ang itaw ka ta'zir. Uno yung makita sin imam atau leader sa banwa, ito yung makapagkagyaw, ipanis kanan, na i-approvean sinagamit sila. Yan, yung tawag ka punishment na sa imam, ta'zir. Mama, do ka klase. Yang hudud, naubos na. Minang zina, labutan sa 100. O may kaya kaagi sa kawing, rajam, patay. Yan yung hudud. Allah ini yang kabutang. Tama. Ini yan imam, di makaya yan palitan. De. Tama. Ikadua kaso, ta'zir yang panganan. Yang biya nga ta'zir, yang leader yang makadumdum. Uno yung makakagyawasan imam. Atakan sa punishment na sapi atau uno iatag kanan. Yan imam. When yan makapadag imam, ato sa itong pakadatang sa hudud. Pamazina imam, nawa sila makapagsina. Pero kapag kuritakay, wa ibutang sila kami Islam yang pila yang kaso sin pagkuritakay. Wa. Yang inibutang sila kami Islam kaso sin zina. Itong yaka paggamitay sila. Sawa makagi sa kawin. Ano yung hukuman siya katak makagayad? Yan yung pila nga ta'zir. Wa ibutang sila kami Islam yang katakmakan mo yang bubay minin yang kaso na wa. Pero ini bawal sin. Ini bawal. Allahu Akbar. Makainang sa punishment, ikaw, leader, makainang. Yan ang piyakalaw nga ta'zir. Okay, mama? Manito na. Yang mano siya imam adi sa dongya, ibawi sin Allah sa pinakamadyaw. Wade la lumabi. Pinaka magyaw, utaw adi sa dongya ibawi sin Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Ibawi sin Allah yang mga tupo ni Adam di sa dungya, sa inangan sila na sakayan nila sa dagat, sakayanan nan sa lupa, sakayanan nan sa yan mga karabo inangan sinula sa minan wa. Ikaw geda? Yan ibig kalau karam na. Allahu Akbar. Ubos ng makhluk sin Allah. Kita mayugid yang inangan sin Allah sa matigam magainan sa kapal. Tanang mo di matigam magainan yang mga uno mga hayop yan di. Kita mayugid ang manan ibig wa hamalnakum fil barri wal bahr. Kita mayugid yang matiga magainang sa kotse.
O ketika man mayo matigam yang karabaw, iban kaning atau kabayo. Pak, kita kira manusia iatakan sin Allah mama. Yan ay minunsin, walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Ubos ng kalinyan sing ginawa nila, asahan dalawang sinala iatag ko kanila. Ya, yang lupa tanaman mo sa lansunis, malugwa lansunis. Papagdegat tanam ko sa durian, malugag yapon durian. Ito kasi galupa na. Lain yang magalugwa. Allahu Akbar. Yang adaig yang durian o yang lansunis. Sambog na yang nagbalugwa kanina kalupa. Nangayon kalupa. Warazaknahum minat wa faddalnahum. Inilabi namin yang mano siya sa ubus-ubus ng ibawi namin lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imam ha? Okay? Bali imam, yang usip imam, nangakaw pinapag-iya sin Allah adi sa dunya. Yan ang question. Nangakaw, istambe pa sin Allah adi sa dunya sa 40 years, 50 years. Ya. Ano yung kahanda? Sawana ko automatic isud na pakuburan ka iya pa ko rin sa dunya sa 40 years, 50 years. Iatakan ko sa ubus-ubus ng kalinyan mo. Ubus ng kalinyan, iatakan ka o. Yang question, ano yung purpose, ma'am? Ano yung purpose? May ibadat, pero bagkampayan. Bagkampayan. Yang tubag, yang ayat. Ano yung ayat sa longsin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakum khalaifal ard. Khalaifal ard. Ya, inang kamu sin Allah asan sa lupa khalaif. Ya pito khalaif. Kita mayo yang magadumdum sa magkagyaw yang dunya natin. Magkagyaw yang dunya. Peaceful yang pag-iyan natin. Magyo yang pag-iyan natin. Madeg yang rizki natin. Ikaw lang sinula kalaip. Ikaw yung inubutan ko, magpa-improve sa dunya. Allahu Akbar. Yan ang minisin, kalaip. Okay? Kalaip. Ako sago, imam, yang definition sin agama Islam sa pikihi, imam, sa pikihi, al-Islamu jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Yan ang definition sin Islam sa pikihi. Yang Islam long nan makaanap gid sa mga purtahan sin kakagyawan sin utaw. Makaklose sa purtahan sin makasapa sa utaw. Yan ang Islam. Jalbul masalih. Ya, jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Yan ang definition sin Islam, imam. Ali sa pikihi. Yang Islam, wegabag na di sa dunya, yasa tabihan na bakabri sa kakagyawan sin utaw. Wegabag sin Islam di sa dunya, tabi na maka-close sa mga pagpunuan sin mga mat. Yan ang biyang dar'ul mafasid. Yan ang Islam. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Ya. Yan ang Islam. Ya. Balik. Yang Islam isugog kita mayo sa ikir natin yang 5 kaso. 5 o 6 yan. 5. Ikir natin pasal asan yang punuan sin magkahat kaw atau magtagyaw kaw. 5 mga. Yang Islam
isugunan yang manusia ay agada sa Islam, sa yang lima yan, kailangan maprotektahan. Kaya, kabila maprotektahan mo yang lima, iya kamang mo yang kakagyawan sindong ya imam. Iya ka pa-improve mo yang dongya. O pero pabila rin maprotektahan yang lima imam, ya sapad yang dongya. Ya sapad yang dongya. Yan yang lang sinallah wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi. Sunod, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Kaya, inang kamo sinallah adi sadong yang magasambi-sambi kamo, ikaw umpo, sunudoman yang anak mo, sunudoman yang umpo mo, magabuhi sadongnya, yang kahanda sinallah supaya magkapagkagyaw mayo yang dongya. Makapa-improve mayo yang ano yung improve yung maginang japlin at tawa uno. Di. I-care mo yung lima. Nakapa-improve mo yung dungyan. Bukan yang improve sindung yang madeg yung mga high-tech at titimbakan. Di. Lima. Pabila ma-care mo yung lima, nakapa-improve mo yung dungyan. Allahu Akbar. Yung kadeg yung anak mo, avocado, na-improve mo yung dungyan, kailangan lima. Lima maker mo. Una imam, warapa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Asal ibawi sinallah yang utaw sa dongya sa di magunawa yang rangko. Di magunawa yang rangko. Aun matigam, aun di matigam, aun doktor, aun bukan doktor, di magunawa lang sinallah. Nanga, o ipagunawa sinallah yang utaw ay sa dongya, yasapad yang dongya imam. Ubus kita mayaman, yasapad yang dongya imam. Wala terbanti. Ubus na kita may miskinan, yasapad yapon yang dongya. Ubus kita may matigam, yasapad yang dongya. Pasal wala induan. Tin hikmat sinallah imam ah. Warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Liyabluwakum fima atakum. Apil long sinallah yan sa test ko kamayo. Itong matigam, maga-indo ba tawadi? Itong bright, tabanganan yang bagan. Para pa abal da kumpaw kaba indarya liyabluwakum. Apil yan sa test long sinallah. Allahu Akbar. Aun mawag yang lupanan, ong yapon way lupanan, liyabluwakum. Tanawang ko itong mawag yung lupanan, kaya nang tabangan yung way lupanan. Yan yung mga sikrito. Allahu Akbar. Aun mayaman, aun miskinan. Aun bright, aun very full. Allahu Akbar. Pasal inibawa sinallah adi sadong yang magunawa kita mayo mga utaw. Di makaya sa magunawa. Yan yung dagan sindong niya. Bukan magunawa yang utaw. Para, aun mayor, aun vice mayor, kadi pwede mayor daw manubos. Imam, umikali sa tigato ka purus da imam atau purus da kapitan, edi yaman ang yang tigato, purus kapitan. Allahu Akbar. Yan yang hikmat sinallah sa sambog kay diyang. Ya. Nah, pasunod na sa tauhid imam. Yan daw man yang situation, hindi pwede yang Allah, madua yang Allah. Kadamdama may udato kami kayang tiga to kadua yang kapitan. Di magatining batay, kadi maguyon. Nami kayang Allah kadua, yang katakma, lain yang Allah yang katakmag sa langit, lain yang Allah la katakmag sa. Dia sapat kita mayo kaon oras sa magatining bakay silan. Pasal di mag-uyon. Allahu Akbar. Dari kita may yung sapat. Yan yung sikrit si Kul Huwallahu Ahad. Allahu Akbar. Yan yung mga hikmanan. Yung ba? Kamang. Bali imam. Ya kamang natin yung agama Islam.
Yang yang ianapnan, mununoy magkagyaw yang utonan. Ubus ng kasapadan, yang agama Islam. Di kalinan. Yan ang sure kata. Yang Muslim, yang Islam, ubus ng kakagyawang yang itulinangkan mo. Ubus ng katan, tabi. Allahu Akbar. Tabi. Ako sako, arido mo sa tauhid, asan daw man makamang yang Allah, di maarim sa on makanara ka kanatan. Di. Yang kalinyan sinallah, ubus kita ba yung makasunod siya? Pero yang gini yang perlu kulima, iatakan kita may usa, freedom. Freedom. Okay ya? Yang Allah subhanahu wa ta'ala, na iatakan kita may usa freedom, kita yang makapili, wain kita sehud. Okay, mama? Pero wapa ko makapili, ikatikama na sinala yang piliyon. Bali on man ayat imam medyo makakritikal. Laun sinallah, ma asabakum min hasanatin famin Allah. Wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Ya kalong dahiman ni kalong doman kullum min indillah. Unyang makasukat kan mo magyaw, sikin ka naklong kinala. Unyang makasukat kan mo maat, sikin kan mo. Pusya kalong doman, kullum min indillah. Yang magyaw umat, sikin ka naklong kinala. Mununong mo niya. Huwag mo na. Sampu kaya tiya kalong, yang magyaw, sikin. Yang maat, unya kalong doman, obos-obos ng maat, umagyaw, sikin. Mununong doman, yung pag-solve mo sa yan na ayat ima. Allahu Akbar. Allah, ha. Bali, minin. Para katikaman natin iba, maka, delikado yan, imam. Delikado. Ya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala, ubos-ubos, mat, magyaw, inangnan, igyadan. Yan yang, yaga inang, yan yang, watakdiran. Yan yang yaga betang makasukatkan mo. Allah subhanahu wa ta'ala. Okay ya? Igyadan, watakdiran. Allah yang yaga wakhalkan. Yan yang gabakan sin Allah. Obos ng adisadong ya mat magyaw, Allah yang yagpaon. Allah yang yaga decision sa makasukatkan mo. Allah yang yaga paon. Yaga bawi. Okay? Yan yang meaning kullum min. Okay ya. Bali doman. Yang gabakan manusia, yari gabakan manusia, dam-dam mayo tahsilan. Okay, ketika mau tahsilan, ikaw yung magakamang. Kariyatag sinol, di mo kamangan. Wataksiban. Ano yung taksiban? Minang pagnegosyo kaya ka negosyo. Bagan Allah. Waktirapan. Imisin iktirapan. Ikaw yung mag-aanap. Ikaw yung mag-aanap. Yan yung gabakansin manusia. Kung yung gabakansin manusia di sadongya, yan yung magakamang. Yan yung mag-aanap. Minang negosyo mag-aanap. Yan yung gabag. Okay yan yung gabakansin manusia. Okay, nakamang natin na. Ako sakaw, upabila manusia ka magagabog sa magyaw. Lonan kahanda sikin luisin Allah. Luisin Allah. Nanga, ihinduan ka sinula sa magyaw. Yagad mo. Okay umakagabog sa mat, nalang sinula sikin kan mo. Bukod sikin kanakan. Nanga,
Ikaw yang gagabag, minang pagkanegosyo-negosyo mo yan. Kaya, yan ang minusin, ma'asaba min musibatin, pamin Allah. Wa ma'asaba min hasanatin, pamin Allah. Wa ma'asaba ka min sayiatin, pamin. Pasal ikaw yang negosyo, ikaw yang hanap, bukan Allah. Okay, nakamang na ito na. Sample, para makamang na ito. Ya kadi kamu sa madrasa, omba yaga pagis kamayo. Ito ka, pwede ka makatutibak na ka. Aun? Sino yung decision? Ginawa mo. Yan yung piyakalaw nga, tahsilan, wakti saban, wakti na may ikaw. Okay. Ya. Yaga jina. Matagabak ka. Omba yaga tutok ka na 45. Ijinaw itong bo, kadi may jina, tibak na ka. Om dia kapagis ka na. Yan ang ihanap-hanap nan. Yanan, I love you. Kita tayo mamayang gabi. Yang kusyo, sino yang gagabog? Sino? Ikaw ako sa kulong sinula. Makagabog ka sa mat. Ikaw, bukan ako. Ikaw yung gagabog ka. Pero wala mo ba magagabog? Ketika mo na sinula yan yung gagabog ka na. Yan yung piyagalaw nga. Igyadan. Watakadiran. Wahalkan. Ibawi sinula yan. Ibawi sinula. Pero ikaw yang maka. Ikadua sampul. Yagapawi sinala sa setan na makasasatkan mo. Pasal yang pagbawi sinala sa setan, luy. Luy ka natin, imam. Masking kontra natin. Pasal na nga, imam, di makita di mo kanalaman yung power sin iman mo, Paulo, bukod setan. Di mo makita yung power ko. Pag iman pa Allah. Uli ka sa setan. Sa kasing setan, dahil pakitakan mo yung legsin babae, guwapa, o pamanginda tagbis-tagbis. Lang sinala para makita yung kanag sinindag-sintaw ini. Pero lang mo minansiuso pa. Maazallah. Makadamdam po Allah. Ya kita yung power sin iman. Ubus ng ibawi sinala ni sa damdama mayo. Ya kalekso ko kamayo yang Allah wapakabawi sa sayiatul mahad. Meaning niya, maat, pure. Imam, pagabawi yang Allah sa mata, pure. Sa tubawa di kakagyawan. Ya kabawi yang Allah sa maat, pero on, kakagyawanan. On kakagyawanan. Ya datang yang bahasa tiga to. Maat ya dah. Pero on sikrito kakagyawanan. Madamdam din tiga to in way power mayo. Yang power makasenda sa masjid. Way power natin kanana Allah subhanahu wa ta'ala ubos. Kaway marim sa isa ka natin sa magubay ang bayanan. Allahu Akbar. Yan ni mama. Wapagabaw yang Allah sa pure amat. Yang pure wade kakagyawan ni ma'am. Pero yagabawi yang Allah sa maat, pero on kakagyawanan. Madatangkan mo yang mata yang anak mo. Yang maat yan pero on kakagyawan. Makapagalaw ka sa sarili mo sa, way power ko. Yang power kanana, way maharim ka natin na mata yang anak nan. O kita gini magbuto. Okay. Ako sa kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, yang utawa makapakalong sa aon kamangin sin Allah sa pamilya nan. Inna lillahi wa inna. Usipod sin Allah yang malakal maut. Uno da yung piyakalongan sin itong alang ko, ikamang mo yung anak nan. Nalong si malakal maut, yang yadangan ko, yagalong sa, inna lillahi wa inna. Long sin Allah malaikat at suruka, inahangi mayo sa palasyo, sa suruka. Palasyo. Surati mayo sa Baitul Hamd. Sulatan na Baitul Hamd. Mga utaw, idatangan yung problema sa dunya, ya kapagalong sa
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baga makapakalonglong sa mat. Nasigurado ko palasyonan siya. Surga yang pangan, Baitul Hamd. Para sa mga utaw ado sa dungya. Yada dengan si problema, waya pakalong. Yasta tabi na, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaya, huwag na may kapagkapagalaw ko sa nangaman, dia kasabay nga ko, yada tagamin ini. Kritikal kau. Kaya minawa mo tarimayang power sin. Allah subhanahu wa ta'ala. Kamang natin na doon na. Kaya, imama, yang Allah, yan yang yagabawi, yan yang yagatakedir, yan yang yagpaon sa ubus-ubus adi sa dongyan. Ya, yagpaon sa setan, yagabawi sa setan, ubus-ubus imam. Kaya mama, ya. Pero yang manusia, yang gabakan si manusia di sadongnya, yan yang magakamang. Yan yang magagabak. Ya. Ako sagaw, di pwede ka magagabag ka sa maat, barik-barikan ko Magagabag ka sa maat, pagalungan mo, kahanda sin Allah. Hindi. Wa makasugat. Pasal ikaw yang gagabag ka. Asangkan mo yung freedom, asangkan mo yung pagpi. Igabag ka, maubos, kahanda sin Allah. Di pwede. Allahu Akbar. Imama, yang panakaw, yang dopang, dalaw na nagsaka. Yan yang kahanda sinula kanakan. Mahilig ka kumang dopang. Hindi, bukan kahanda sinula yan. Ikaw kahanda mo. Allahu Akbar. Kaya, kaibawi sinula yang mat, para matest daw man yang munul yang power mo. Gabakan mo atawa? Mama, ako sakot, di natin tariman yang Allah yang gabawi sa mat pure. Mata yun. Yang gabawi yang Allah sa mat, pero on? Allahu Akbar. Nangayani man mga, nangayagainang pa yung Allah sa bubay, akakrasan sinusog. Nangayani. Testing sinulak mo yan. Allahu Akbar. Ako sa kalong sin Rasul, ayaw yun lang nan agad sa bubay, dua kamu kita, kamadisgrasya ka. Na, itawakan mo bubay, pag kita ka mo sa dua kamu kita to, kagabag ka mo sa lain, alam mo, kahanda sin Allah. Kamunangan. Bukan kahanda sin Allah. Ikaw yung yakatawag. Ikaw yang kada magkita-kita to. Ikaw. Buslong siya, damayin mo ako. Allahu Akbar. Yan namin na niyang pagkwan sa langta, longjin to suko na marayaw, ibang suko na. Ako suko na marayaw, minallah. Dahil sa Allah, pasal yang Allah yaga suko sa magyaw. Kaya, umakapagabag ka sa maat, kaya upakalong yung sukod gini pala di kagalitan mo. Kaya, yang sukod pa Allah, ay pagalaw mo sukod pa Allah, na itong malawa yung freedom mo. Yan, kahanda sin Allah yan. Pabila malawa yung freedom mo, Una ito, sunog, tsunami, bagyo, ang power mo sa yasapad ang bahay mo, may power mo sa. Pasal na nga, nalawakan mo yang freedom ka rin ako makakaya. Ako malawakan mo yung freedom, way kaso. Itutukan ka sa 45, patayin na ka. Kailangan makainom ko sa beer. Yung kainom ka, way kaso. Na nga, yatanakan mo yang freedom. Wakan mo yung freedom. Mama, lang din sundalo, kailangan imam kang ka sa yan mataba. Kung di ka makakan, mate ko doon. Tiba ka kaw. Ano yung kakanda si imam? Uy, kaso na sa Allah subhanahu. Na nga, yatanak yang freedom. Uy, kaso. Pagkasin Allah Akbar. Yan yung sure kata. Ubus ng gabakan natin na matanak ka mo yung freedom, wayrong kaso, way kaso. May kasi, imam Allah.
Asan makainan ko sa kaso o igabok mo yang maat, asang gyapon kan mo yang freedom. Freedom yung itong pagbut. Okay yan na. Ikamang latra. Okay, ma'am. Uno yung agama Islami, ma'am, yung kahandanan, maabrisa, kagagyawan, ma-close. Yan ang leader sa Islam. Yan ang leader sa Islam. Leadership sa agama Islam. Yang leadership sa Muslim, yang gidang indum-dum nan sa 2024 sa mga utaw-nan, mununo magkagyaw yang utaw-nan, mununo masipti ang utaw-nan sa mga mat. Yan ang pikalong Muslim. Islamic leader, Islamic freedom. Kaya yan na, mama. Kaya, bali, uno yang inisugo sina agama Islam, amadatang natin yung piyagalawang peaceful ang pag-iya sa dunya. Peaceful. Kaya, ma-implement yung hudud, ma'am. Pabila di ma-implement yung hudud, ma'am, oy takadan sa peaceful, wala. Oy takadan sa Luisinola, wala. Why, ma'am? Allahu Akbar. Pabila di ma-implement yung piyagalawang hudud. Punishment. Why na punishment yan? Sino yung magagabog sa mat sa lima? Lima ka klase ka makagabog ko sa matasan, kailangan may implement kan mo yung hudud. Kadi magkagyo yung dungya, o di may implement kan mo. Uno yan? Agama. Di. Kailangan may implement yan, imamo. May kaonggay power sin Islam, ubos ng mag-aagama sa bid'a, atakan sa punishment. Basta yasapan siya, agama. Di ba, ma? Bali, pabila katakan sa punishment, imam, maturid na yung pag-agama. Wade bid'a, wade bulabog. Yang agama, magyo na yung agama. Kaya di katakan na punishment ka, mas manag pa yung itong yung gagabog sa mat, sa agama Islam, mahirap implement yan. Hudud, imam. Hudud. Adida sa pagsambayang, imam. Yang di magsambayang nga uto, imam, advice ang gate sa banwa maka 3 times. Pagka 3 times, mag-declare yung leader sa banwa sa isalvage. Salvage! Allahu Akbar. Salvage. Wherein utaw ang mabuhiya di magsambayang, kung may ka maindag yung Islam. Basta Muslim ka pa, di ka magasambayang, di ka mabuhi. Na nga, ay pakadisturbo ka sa agama. Kadisturbo, imam. Pasal yung shortcut, imam, papila pakanagan nato yung hukuman, ubos nang di magsambayang, menang. Nami ka o menang sa banwa, ano yung problema? Di problema sa banwa, may ka o menang. Allahu Akbar. No, pa ma-implement natin, tanawa, imam, yung tiga to, pila yung menang. Na magkagyaw yung banwa, maray yung menang. Na nga itawag natin yung utaw, adi magsambayang menang dato. Pasal, yung lawas natin yan, ibawi sin Allah, para ibadah. Kaya, nomi ka ibawi sin Allah, kagamitan mo sa addo sa bukanan kahanda. Yan yung kahanda sa tubig inuman. Naikato mo sa lubot mo. Iato mo sa lubot, ipainom. Uni mapakalaw mo natin may munang. Pasal na nga, ibawi na niyang tubig sa bukan. Bukan nito ang kahanda, ibawi ang kanang, kayang kahanda, adisa. Na nga doon sa lubot. Naminan niyang sampusin mga utaw, di magaibadat, di magalimawakto. Igamit nilang itong ibawi sin Allah kanaan, alawas, ato sa bakan purpose ka na. Practically, mama, yang kape, yang gatas, yang sukal, yan yang masarap inaman. Pasal yasunod siya,
purpose sa pagbawi kanan. Yang magasagal yung kapi, gatas, sukal, pag inom mo masarap. Nami ka di ka masunod sa aturan. Kapi, toyo, asin. Alam mo masarap, alam mo nang kao, nang masarap. Allah, minanang sampo ni mo, Allah, Akbar. Yan yung piyagalaw nga hikmah. Paman utiyal hikmata, fakad utiya khairan, kasira. Sinulong sinala yang atakan sinala sa hikmah. Yamin sin hikmah, makabutang nan itong ibawi sinala sa bubutangan nan. Yan ang itong hikmah. Allah, itong ibawi sinala, purpose sa ibawian nan, ato mo magamit. Di mo magamit sa lain. Ya. Yang ibawi sinala sa usag, magpantalon, si kerja, hababa. Mama, yan yang hikmah si pantalon. Alisa, bawa. Na makakita kita may sa mga utawa ini tulungan sa uyang pantalon na. Ano yung mga? Ano? May menang. Allahu Akbar. Yan ang mga practical. Allahu Akbar. Yan yung piyagalaw din Allah. Paman utiyal hikmata, fakad utiya khairan kasira. Yang minisin hikmah, mabutang mo yung ibawi sin Allah sa bubutangan man. Yan ang bigyan siya hikmah. Tupan uto ka magabuknan yang itong ibawi sin Allah sa proper, lumuto yan ni baraka. Bagamanang baraka. Ya. Nako sa kuya palong natin yang di maglima waktu uno pa manang na. Manang. Nanga. Walang gamit yang badanan sa itong propose a pagbawi sinula sa badanan. Ya. Na yaka bili sa kopya. Pero yang ibutangan sa kopya itong abakanan. Uni mapagalaw natin. May tanawa pa kadaan sa mental hospital kana nga ibutan yang kopya sa bukanang bubutangan. Allahu Akbar. Yan na. Yan yung manana. Nagkakonsya ko, pwede na itong pagalawan niyang ubos ng utaw. A Muslim, adi magasugyod sa Allah, manang. May nga ustad, ay itong ibawi sin Allah, purpose pagbawi ka na anuanan? Anong ganito? Yan. Yan na. Okay. Unang lima yan, Imam, kailangan na i-care ng leader, i-care ng Islam a leader. Para maon yung banwa peaceful. City peaceful. Country peaceful. Pabila yung lima yan, ma-implement ka na yung hudud. Tama natin yung hudud, dua kaklase. Hudud aon price. Aon the price dadan, ay bawisin? Allah subhanahu wa ta'ala. Di pwede kulangan, di pwede. Aun daw man hudot, aya ka makadumdum yang leader. Ito sample yan tawag sa ta'zir. Ya datang sa kani imam yang kuritik kayo, wag yan mo pagsina. Ya kapag gamitin ka mo, imam mo. Uno kay takmag gid. Naway mo makita sa Quran yang punishment yung takmag. Ini bawal, pero why punishment ini butang ginagama Islam, Sa maya iminin, hindi. Sino yung atag sa number? Later. Masalaw na niya kakuritik ka mo gayid, nagsiyom, nagtakmagay, nayari yung punishment ka mayo. Kaya, karima yung yung ajani ato ajani. Kaya ang jani itong yakapag gabag. Itong yakapag gabag. Wow. Yan ibigalongan jani. Ya kasunod yang ngasagato sa bubay. Hindi ibigalongan jani. Na ya datang kamayo yang problema bukan jani kaya katakma kay guide. Ataw ya ka. Agad guide. Tuwag makita mo yung dalil. Tuwag makita yung dalil. Yang punishment sin ya ka agad minini. Ako sa yang hukuman nan ta'zir. Minisin ta'zir ini yang mag-estimate later.
Estimate yun ng leader. Allahu Akbar. Ako, kailangan sa leader magpili yun sa magyaw. Kaya na mag-estimate. Allahu Akbar. Tama na. Yang panakaw. Pero yung itakaw ng tagbista. Wa makabo sa putol. Ano, putulan mo? Ikaw yung makanarag. Allahu Akbar. Kailangan na. Inshallah, isa-isa na kabangan natin muna itong mga punishment, mga gawag ka naman at ay ibutangan sinala sa number of punishment. Pag ubos sa san inshallah, kabangan natin nga itong ikaw ang magabutang niyang leader. Inshallah. Kasi pa yung so pamahari natin may implement na panuwa na maskin sa suchin bahay mo kay. Kaya, dako din pahala. Okay. Bali, number 1, kailangan na implementan sa hudud. Namin hudud. Maskin wendo sa 2. Itong aon, ibutang sinala, o itong wa makaabo sa inibutang sinala, ikaw yang makabutang. Hudud gapon yan. Pero di mama, matawag hudud gapon. Hudud, ta'zir. Okay Yang may implementan sa hudud 5. Number 1, agama. Aon dyan magpabalang sa agama, mag-agama sa rin makasukat. Mag-imbito sa pag-agama, kailangan mapanis yan. Mapanis. At mag-joke-joke sa agama, kailangan mapanis yan. Mapanis yan. Allahu Akbar. Di man ako magsambayan ka, wawon na sana eh. Wawon makamang sa nakakagyawan. Kailangan mapanis ka. Mapanis ko, kaagama yan. Okay, number 2, yung mga kailangan na i-care ng leader, kasupaya magkagyo ang bano, ang mapispol. Number 2, na yan yung piyakalaw nga naps. Asan masad dato yung mga jismis, mga pagalong-lawngan na maat, sa utawa bukang kabunaan, kailangan yung kay primina na hukuman. Allahu Akbar. Naps. Makainahinan ko sa history ang makakatsa. Ginawa sinupad mo. Kailangan yan own punishment. Yan ang pinakalungan naps. Pasal, yung banwa, yung kasarig, yung utos sa banwa sa leader, sa makaya nang mag-protect yung utos sa banwa sa itong magagabag sa matcha ginawa na. Yan na. Yan bitaw ko naps. Kailangan ma-implement. Ataw makasinuntukay, makasinumbagay. Yasaktan, na kailangan yan, implement. Pasal, ginawa yung yasapan. Kung di mo ma-implementan, magkadakwa. Kung mamalus, ito kuwan. Ito magasugod, magkadakwa. Magpatayan na, magkadada na 45. Kadakwa, yung problema. Ako sa kao, i-care. Number 3, i-care ng leader a Muslim sa banwa. Number 3. Unya number 3, akal si Manos yan. Asan masad yung bawal ang pag-inom, pagsyabo, ubos ng makasapad sa akal, kailangan yan i-protect sin leader sa di mainang sin utonan. Kasi pa magyaw yang pag-iya, way samog. Nami kayang pag-iya mo, madig yung adik, madig yung palainam, way peaceful, way peaceful. Pasawa ma-protect yan. Allahu Akbar. Yan na. Na yan yung purpose sa mga siyabo yan. So, pa mamunang yung ubus ng utaw. Pamunang. Allahu Akbar. Number 4, Imam. Kailangan na i-protect sin pamilya. Nasal. Bitaw nasal, Imam. Kailangan yung paglugwa sin pamilya legal. Ito ko nasal. I-protect makasako yang leader ng banwa Muslim makasagda sa makita na nausag ububay mag-agad, makasagda sa itong mga magulong sintaw so magtunang-tunang pasal yang magsapad sa nasil pamilya. Kung may kaya lugo yung anak mo sa illegal, guwapo. Pag-usip sin mga utaw, mununo yan. Sino yan? Unyang pamilya. Yalog ko sa illegal yan. Yasapad yan? Nasel pamilya.
Ako sa ko, kailangan talaga i-care yang ulitaw, yang daga, sa magyo, yang pasal, yang gaprotektan asan, pamilya. Nami ka, logo sa di katigaman. Isapad mo yung pamilya mo. Kasi siyempre, labi daw may kamatika dagan mausip. Sino yung takana-kana? Sino yung takana-kana? Naon na makasip-sip ka ni ma. Awada. Sapad. Sapad yung pamilya. Ako sa ko, i-protect yung nasal. Yamin si nasal, pamilya. Pamilya. Kung may ka makalugo sa illegal, ada sapad. Mas kinulupit degree ang maabot niya imam. Sa tabi, may ka kapir. Kung may ka kapir ka, minito yung paglugo ng pagsudan sa Islam, matanag. Matanag din ang may history. Pero kung Muslim, yung gagabok sa illegal, sampo sa kagubang sindong niya may history. Mawari ko yung salawapan. Di matanak. Di matanak. May una ng pamilya. May minini ang paglupo na. Yang kuritikisilan mo na long na. Nawada yan sapad yung anak mo. Yan sapad ang anak mo. Sa ko, kasi Imam Shafi'i, narinan pa imamon yung yakalugo sa illegal. Imam Shafi'i yan. Mas kinahinang pa ulam along ni Imam Shafi'i. Pasal sapad yan, nasal. Huwag na jamhur ulama, okay, wala problema. Inna akramakum indallahi. Number 5, kailangan ay kersin leader, Islam, sa banwanan. Supaya may nang peaceful yung banwa, al-malimam. Pabila on mayaman sa banwa mo, kailangan tabangi sa makir yung sapin. Way panakaw kanan, way magagabag kanan sa mangid na buha. Pabila makir mo yan, imam, yaka indag yung piyagalaw nga, aman, peaceful. Peaceful ang pag-iya. Peaceful ang life sa dunya. Pabila kaya sin leader Muslim yang nakirnan yang 5. Magyo yung pag-agama, way bid'a. Pabila umag bid'a, ipatawag, chuy, unin dalil mo yan. Unin lang ako yan. Mama, number 2, imam, yang ginawa. Way pag sinunto kayo, way pagsapa day sa ginawa. Number 3, imam, yang aka mo. Magyo yung aka singkaday sa kanatan. Number 4, Magyo yung pamilya natin. Magyo pamilya. Mama. Number 5, makir yung sapi natin. Apir sa pagkir sa sapi sa banwa si Muslim, yang atanawon yung negosyo sinutaw. Pabila 5, 6, tangkay. Kau di mo tangkan, masugat ka sinukuman. Wow. Pabila kurakot, tangkay yan, mapanis ka. Sa ito pa, malisin, limpyo yung pagsajin sapi. Pabila 5 yang kamakir mo, madatang yung luisinolo. Pasal yan yung total, na-improve mo yung dunya. Wa huwa allazi ja'alakum khalaif. Na-improve mo yung dunya. Na-improve mo yung dunya. O pero pabila yung imam ka di mo makaya isang bukasan, wa mo ma-improve yung dunya. Wa. Mama, yang kailangan na. Ako sa kalungsin Allah, barikan ko, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Ya kamang natin yang hudud, yang mga hukuman na 2 ka klase gid. Hudud, yang minisin hudud imam na own limit. At own da asal price. Biya zina, dagaw yang ulitaw 100. Yan ang pigalaw nga hudud na naubos da. 100. Naubos nang naubos. Yang declaration sin Allah, di makaya palitan sa sapi. Di makaya palitan sa ulo. Kailangan implement. Ito yung pagkatanag sa dusanan. Hindi kami implement. Kung may kaya kabayad, huwag yapon matanag yung dusanan. Pero doon man, lain daw man yung discuss, yang pwede kita mayo mag-implement sa hudud. Pasal yang authority mag-implement sa hudud, presidente o vice nan.
Presidente. Allah. Kaya pasal bago ko mag-implement sa hudud lima, may labutan atau rajam na kailangan na makapirma yung presidente atau vice dan. Na nga imam, paraway gubot. Kung ikaw kaya magabut-but, wa makapirma yung presidente, nalaong sintakan nakdan, kakayang gabi. Baril ta kolong na. Kaya mumon yung pamilya namin. Ya kada ko yung programa imam. O gano'n may ka-presidente, na sino yang magalonglong? Sino yan? Dako pa mayo. Allahu Akbar. Yan yung sekreto imam. Ako bukan malag yung pag-implement sa hudud imam. Di pwede may abano ya ka-implement. Di pwede. Kailangan makapirma yung presidente atau vice na bago ma-implement yung hudud. Pasal itong idikayan sinakami Islam mo, mika bukan makapirma yung presidente o vice, makadako yung problema. Law nang tiba kamayo si imam, kada mumuon yung pamilya natin. Allahu Akbar. Iya kadako. O kada mika presidente, mika pirma si presidente. Kanto ka mo yung presidente. Allahu Akbar imam. Yan yung mga hukuman. Kaya, di kita manginto sa mga ustalaw na maskin tagbis na implement. Basta hudud mahirap. Yang kita ma-implement natin na bukan mga hudud. Sambayang, mga puasa, mga zakat. Yan. O kada may kahudud ka, mahirap. Ikadua nampa, nabasi kempliman mo, ngumay. Pabila manag, atras ko kari makaya. Yang adusa ko. Allah Akbar. Yan ni mama. Ako sagaw, mahirap ka natin na di sa Pilipinas mag-implement sa hudud. Mahirap. Sino makapirma presidente? Katawalid dari imam. May aragyaman si Kwan na kaya ka sinatagabana. Di pwede yung private auto yung makapatay ka lang. Di pwede. Allahu Akbar. May yan labatan. Ataw patayon ka di magsambayang. Sino? Si imam, di. Kailangan makapirma yung presidente. Allahu Akbar. Imama, may di mangyud magasambayang. Basi, tapuson ko na. Kau na 45 ko. Hindi pwede. Hindi pwede. Bukan ikaw yung authority ang magatapos ka na. Gobyerno yung magatapos ka na. Nga, umika ikaw. Dako yung problema. Yan imama. Kaya, pero yung school kita sa hudud yan maski hindi natin ma-implement, aun di pahala natin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, imama. Kaya, aun di pahala natin. Sa pagkatigam kayo mga hudud sinallah. Inshallah, sa sunod, yang muna-muna kamangan natin na eleksyon ko kamay ang hudud jinjina. Hududul, hadud jina. Kano maka-implement yung labot, kano maka-implement yung ragyam. Yung minisin ragyam, ini patay. Okay, Uno yung mga saratin niya ka jina. O mga sarat na imam. Inshallah, makamang natin yan. Sunod naman, hadul kajab. Implementation sin hudud sin kajab. Imin sin kajab ini, yagahimo-himo ko sa history. Basta lang nang yakita ko si dato, yung bubay na. Pero saksi na, yan ang biyaw nga kajab. Gubot ta. Allah Akbar. Na yan, makamang natin, manunod man yung pag-approve sa mga minan. Minan, manunod yung pag-approve. Pasal yung biyagalong nga kajab, pabila di ka makakita sa upatasaksi, labutan yung itong yaga chismis. Sa 40 yan yung labutan. Allahu Akbar. Yaga inang history, yasapad yung lumunan, sabay, ebidensya. Nalaw ni dato, kailangan labutan kautism. Declare. Kuta. Yan yung mga hududo man yan. Kaya, ako sagaw, yung upat yan, umika maker, magkagi yung banwa. O kaya yung upat man ka, di maker, masapad yan. Yan yung itawag doon sa pikihi, khamsu daruriyat. Upat ka mga importante life sa dunya. Upat, khamsu darurat. Upat ka, kailangan talaga iker mo. Agama,
ginawa mo, akal mo, pamilya mo, sapi mo. Yan in khamsu daruriyat sa agama Islam. Ya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, Imam, na-explain na natin yang muna-muna agama, ubos yang makamang natin hadud zina, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Para natin ma-implement insyaallah subhanahu wa ta'ala, ginawa natin, uli natin makaya sa banwa na ginawa natin. Ya. Supaya yang Allah subhanahu wa ta'ala maluikan natin. Okay? Wa sallallahu ala khair khalqi wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.